अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इब्न नासिर को स्टूडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। मैं आपका टीचर नामवर ख़ान। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है अनस्पेसिफाइड डावर या महर मिस्र कब पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महर मिस्र के लिए दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, जिन्हें प्रॉपर डावर या अनस्पेसिफाइड डावर भी कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनीशन को देखेंगे। महर मिस्र की डेफिनीशन हमें ये बताती है कि निकाह के वक्त दो पार्टियों के दरमियान जब महर की अमाउंट स्पेसिफाई नहीं होती, तो महर अब देना तो है, लाजमी देना है, लेकिन अमाउंट स्पेसिफाई नहीं हुई तो बाद में जाके बीवी को जो महर मिलता है उसे हम प्रॉपर डावर या महर मिस्र कहते हैं। अब ये जो महर तय नहीं हुआ तो बाद में हम देंगे तो किस तरह देंगे, उसके लिए तो कोई प्रोसेस होगा। तो कोर्ट्स में, स्पेशली पाकिस्तानी कोर्ट्स में, ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि उस लड़की के घराने में देखा जाता है या उसकी बहनों को या उसके फादर सिस्टर को देखा जाता है कि उनको कितना महर मिला था। तो उसी की बेस पे इस अनस्पेसिफाइड डावर को स्पेसिफाई किया जाता है और उस औरत को दे दिया जाता है। तो पाकिस्तान के कोर्ट्स में भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब हम चलते हैं कि महर मिस्र कब कब पे किया जाता है। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज बेसिकली शादी की तकमील को कहते हैं। इट मीन्स कि वो सारी तरतीबात जो शादी में ज़रूरी होती हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हम समझते हैं कि शादी कंज्यूम हो चुकी है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो इससे मुराद रुखसती की है, ठीक है। अब निकाह के वक्त तो हक महर स्पेसिफाई नहीं किया गया और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दी और कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो चुका है, तो औरत को क्या मिलेगा? एक महर मिस्र मिलेगा, मतलब प्रॉपर डावर की वो हकदार होंगी। हाँ, लेकिन अगर वो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ तो उसे एक गिफ्ट दिया जाएगा मर्द की तरफ से। कुरान पाक की एक आयत है 2:36 जो हमें बताती है कि तुम लोगों पे कोई ब्लेम नहीं है अगर तुम लोग अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देते हो बग़ैर कंज्यूमेशन के, या आप लोगों ने हक महर फिक्स नहीं किया तो उसे एक गिफ्ट दे दे दो। तो इस आयत से हमें ये चीज़ पता चलती है कि महर जो है, अगर वो फिक्स ना किया गया हो मैरिज के वक्त, निकाह के वक्त, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड डाइवोर्स अगर देता है बग़ैर कंज्यूमेशन के, तो वो औरत तो महर मिस्र की इंटाइटल नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर कंज्यूमेशन हुआ है तो वो इंटाइटल होगी महर मिस्र की। सेकंड हमारे पास ये है कि हस्बैंड मर चुका है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज भी नहीं हुई, टावर भी फिक्स नहीं किया गया, तो हनफी जूरिस्ट के करीब वो औरत महर मिस्र की हकदार होगी। जबकि मालकी और शाफी की जूरिस्ट उस औरत को महर मिस्र नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो चुकी है, फिर वो मर्द मरता है, तो फिर औरत को प्रॉपर डावर दिया जाएगा और इस पे तमाम के तमाम जूरिस्ट एग्री करते हैं। अगर मर्द और औरत दोनों एग्री कर जाते हैं कि महर नहीं देना, ठीक है, तो फिर भी क्योंकि महर देना लाजमी है, उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर जब दिया जाएगा तो महर मिस्र दिया जाएगा, प्रॉपर डावर दिया जाएगा। हाँ, अगर महर में कोई ऐसी चीज़ दी गई है जो इस्लाम के यहाँ वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है महर के लिए, जिस तरह शराब हो सकती है, सूअर का गोश्त हो सकता है वगैरह एटसेट्रा, इस तरह जो मतलब ये छोटी मिसालें हैं एक किस्म की, तो जब पता चलेगा कि ये तो वैलिड चीज़ नहीं दी गई थी, तो फिर औरत को क्या दिया जाएगा? महर मिस्र दिया जाएगा। इसी तरह एक एडल्ट गर्ल है, उसकी शादी हुई है, जिसमें उससे जो डावर दिया गया था वो जो एक डावर की एक लिमिट होती है उससे कम मिला है, तो उसका गार्डियन अगर ऑब्जेक्ट करता है कि ये डावर तो कम है, तो फिर जब उसे डावर मिलेगा तो महर मिस्र मिलेगा। और महर मिस्र हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से दिया जाता है। वो बेसिकली उस वाइफ की सिस्टर्स या उसकी जो फादर सिस्टर्स होती हैं, उन्हें जो महर दिया जाता है उसी को उठा के हम जो महर बनाते हैं उसे हम महर मिस्र कहते हैं। इसी तरह अगर गार्डियन है, ठीक है, उसने कम रकम
کم مہر پہ عورت کو دے دیا اور جب عورت ڈیمانڈ کرے گی تو اسے پراپر ڈاور دیا جائے گا. ٹوٹل 5 چیزیں ہو گئی. ایک یہ کہ مرد کا مر جانا یا مرد کا ڈائیورس دینا, ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے پڑھا ہے کہ ایگری ہو جائے کہ مہر نہیں ہونا چاہیے, پھر جب ڈاور دیا جائے گا تو وہ مہر مثل ہوگا. اگر کوئی ویلڈ آبجیکٹ نہ دیا جائے مہر میں, پھر جب مہر ملے گا تو مہر مثل ہوگا. اسی طرح اگر ایڈلٹ گرل کو کم مہر پہ اس کی شادی کر دی جائے, پھر جب اس کے گارڈین مانگتے ہیں تو مہر مثل دیا جائے گا. تو یہ 5 چیزیں تھیں. ہم پاکستان کے قانون کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاور سے ریلیٹڈ کون کون سے سیکشن موجود ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ مہر مثل سے ریلیٹڈ نہیں, یہ صرف مہر سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. کلاسیفیکیشن آف مہر ہم اپنے پرانی ویڈیوز میں مہر سے کی تمام کے تمام جو ٹائپس تھی, اسپیسیفائڈ پھر پرامپٹ اور ڈاور اور پھر انسپیسیفائڈ جو تھا, وہ ہم تمام بیان کر چکے ہیں. تو یہ جو سیکشنز ہیں یہ صرف مہر سے ریلیٹڈ ہے, مہر مثل سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو MFL اور مسلم فیملی لا آرڈیننس کے کچھ سیکشنز ہیں جو ہمیں مہر کی طرف لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مہر کس طرح اور کب کب ادا کیا جا سکتا ہے. سیکشن 10 آف دی MFLO ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ جب ڈیٹیلز موڈ آف پیمنٹ سے ریلیٹڈ ڈاور کے اسپیسیفائی نہیں کیے جاتے نکاح نامہ میں, تو وہ پوری کی پوری قیمت جو ہوگی وہ پریزیوم کی جائے گی کہ پیبل آن ڈیمانڈ ہوگی, کہ جب عورت ڈیمانڈ کرے گی تب عورت کو مہر دے دیا جائے گا. سیکشن 6 سب سیکشن 5 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک مرد دوسری شادی کرتا ہے اور آربیٹریشن کونسل کو نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, اس سے پرمیشن نہیں لیتا, تو اسے فوراً ہی ڈاور بیوی کو دینا پڑتا ہے, چاہے وہ پرامپٹ ہو یا ڈیفرڈ ہو. جدھر ایک بیوی ہو, 2 ہو, 3 ہو, تو ان سب بیویوں کو اس کو ڈاور دے دینا ہوگا, مہر دینا ہوگا. اب یہ آربیٹریشن کونسل کیا ہے؟ یہ مختلف علاقوں میں آربیٹریشن کونسل ہوتے ہیں جو اور بھی انتظامات کو سنبھالتے ہیں, لیکن یہ میرج سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے آربیٹریشن کونسل. امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کی جتنے بھی سوالات ہوں گے کہ مہر کب پے کیا جاتا ہے وہ آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں, میں اس پہ ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.